कमी जाला ही एक बरीच गजाल आसा, कित्याक की आजची परिस्थिती आसा, इन्फ्लेशन आसा, तातूंत कितलेंय कमी पेट्रोल जावप हें लोकांक एक खूब यूज जाता. ट्रान्सपोर्ट वायज कमी जातले, सो अदर एसेन्शियल प्रोडक्ट्स जे कमी जातले. दुसरें म्हणटा तें सदांच आमकां एक दिसता की पेट्रोल कमी जालें की एक लोकांक मातशें उमेद जाता, कितलें तें 1 रुपया जावं 5 रुपया जावं एक येता उमेद. बट आयचे ग्लोबल क्रायसीस समज तुवें पळयत जाल्यार आमच्या नेबरींग कंट्रीज तातूंत वी आर सामके बेटर ऑफ दॅन मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो पेट्रोल कमी जावप इज अ व्हेरी गुड सायन. पूण अशें की एवरी टायम पेट्रोल कमी जावंक जाय, पेट्रोल बाकीचे जितले वाडटा, बाकीचे थोडे वाडटा तेन्ना आमी एकदां कांय म्हणना. सो आमी पेट्रोलाचेरूच हें करूंक जायना. बट ऑफकोर्स हें आतां कमी जाल्यार एक बरी गोश्ट आसा. हें मातशें थोडे वेळ दवरचें अशेंच. इन्फ्लेशनूय वाडिल्लें आसा, सो तें कंट्रोलान हाडपा खातीर इट्स अ गुड स्टेप बाय द गव्हर्मेंट. ओके. आणि जीएसटीन हाडपाचे हे लोकांची मागणी आसा की पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जीएसटीन येवपाचे खुबशे लोकांची मागणी आसा. तें जाल्यार बरें जातलें, पूण ताका ताजेर अजून तांणी स्टडी जाल्या काय कितें तें खबर ना. म्हाकाय सारकें आदीक खबर ना, पूण जीएसटीन हाडत जाल्यार तें येतलेंच. पूण इतले वेळ हाडूना, सो ताजेर तांणी ते विचार करतात आसतले अबावट जीएसटीन हाडपाचें. बट कितें आहा, इतलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चल्ला ऑल ओवर इंडिया तूं पळयत जाल्यार, पूण हें हो जाय न्ही आमकां. हो टॅक्स जो वता तातूंत आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता. आज रस्ते पळय तुमी जाल्यार ऑल ओवर इंडिया, गोंयाच पळय तुमी. सो खंय तरी हें करूंक जाय न्ही. आनी तुमी आतां नेबरींग आमच्यो कंट्रीजूच पळया, कितें हालत जाल्यार. श्रीलंका, बांगलादेश इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटींग इंटू